Aspetta che ho già passato i ragazzi. Ho già passato. Sì. Prego. Grazie. Prego. Prego. Grazie mille. Mga Inday, ang gaganda ng tulip. Yan, kahit autumn na may mga tulip pa rin. Wow. No, quelli no. Wow. Ganda ng tulip mga Inday. Wow. Ang ganda. Wow. Yan. Ang ganda ng tulip. Yan. Alam mo yung mga Inday, para magtanim ng tulip, para siyang ano oh, ito. Para siyang sibuyas. Yan, itatanim nyo yan. Yan. Oh, ang ganda. Kaka-amaze. Oh. Ho anche i tulipani, hai visto che bello? Bellissimo. Ang ganda mga Inday. Yan, ang Trenino. Maliit na train. Ay, si Dudong. Ang pogi. Ang pogi ni Dudong. Aspetta che faccio... si può fare la foto qui? Non lo so. Ah sì, si può fare la foto. Vai. Vai, si può fare la foto. Aspetta, vediamo davanti. Così. Veloce. Fatto. Ang train. Naman, ce n'è un paio di treno. Ah, guarda che c'è il bagno. Wow, tingnan nyo mga Inday, oh. Ito talaga yung family ng Sigurta. Ayan yung ginagamit nila dati. Karotsa. Yan, ang galing, no? Meron pa rin. Oh. Alam nyo ba mga Inday, pagka, pag spring, summer, yan, ang daming tulip dito. 1 million, nanalo sila mga Inday. Tingnan nyo mga Inday, oh. May binibenta rin silang pangtanim na tulip. Yan, oh. Di ba parang sibuyas lang? Ayan, oh. Parang sibuyas. Pero yan, tulip yan mga Inday. Yan, binibenta nila. 1 euro ang isa. Yan, yan yung galing, no? Parang sibuyas, pero tulip ang labas. Wow. Hai capito? No. Utilizzata dalle governanti delle famiglie nobili per il trasporto dei bambini che avevano in custodia. Ito daw, Day, ang ginagamit nila para sa para ihatid yung mga bata. Kumbaga babysitter, 'di ba? Yan ang ginagamit ng mga babysitter para ihatid yung mga bata ng Famiglia Sigurta. Vero tesoro? Per la sicurezza dei bambini era chiusa sui 4 lati. Para daw sa secured ng mga bata, close daw ang 4 na yan sa harap, likod, kaliwa, kanan. Lahat close yan. Ang galing, no? Porta posteriore basta. Yan.